Okay, good afternoon, everyone. How are you all? Hope you're all fine. Okay, today is Fine. 28th of July 2021, Wednesday. So, learn science with Teacher Naga for year 4. Let's go today's lesson. But before I start the lesson, I want to make a simple revision. So, let's revise what we learned before. Okay, this is what we learned last week. Before the holiday, we learned about the plants. Okay, so we do the mind reflection. Number one, plants respond to stimuli such as water, gravity, sun, and touch. Okay, so I ask you to remember all these things. These are four things that the plants responds for: water, for gravity, for sunlight, and for touch. And how they stimulate, how the plants respond, we already learn it. Okay, so the parts of plants that respond to stimuli. Okay, which parts of the plant is respond to stimuli? Roots. Roots respond to water. Roots also respond to gravity. Okay, so which part of the plant is respond to water and gravity? Of course, roots. And number three, shoots. Shoots means pucuk. Pucuk pokok. Pucuk respond to light. Bukan akar yang respond to light, pucuk. Leaves of some plants respond to touch. Ada beberapa pokok yang kalau kita sentuh daunnya, daun akan bergerak atau respon lah apabila kita touch dia. So these are the four stimulus that the plants has, and the stimuli they respond to water, gravity, light, and touch. Please remember all these four. And then the third one we learn about the photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is a process where plants produce their own food. Please remember this sentence. Hafal kalau boleh. Because normally people will ask what is photosynthesis, and you must able to answer what is photosynthesis. Photosynthesis ialah proses pokok atau tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okay, number four, the needs and products of photosynthesis. Apakah keperluan sebuah pokok untuk membuat fotosintesis, dan apakah hasil fotosintesis? Jom kita tengok muka surat sebelah ataupun di bawah. So these four things are the needs of the photosynthesis process. Okay, what are the needs of the photosynthesis? Number one is, of course, sunlight. Number two, chlorophyll. Number three, carbon dioxide. And number four, water. So I already teach you how to remember this. Kausk, right? Kausk. Please remember, double C, S, and W. Okay, sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and water. And how about the products of photosynthesis? Apabila tumbuh-tumbuhan melakukan proses fotosintesis, dia akan menghasilkan oksigen dan kanji. Okay, so we call it as oxygen and glucose stored in the form of starch. Mana kanji ini akan disimpan? Kanji ini akan disimpan di daun, di batang, di akar, di buah, di bunga, semua tempat dia akan simpan kanji itu. Okay, okay, let's go for the next one. 5. Importance of photosynthesis to living things are, kenapa fotosintesis ini penting untuk manusia dan haiwan lain? Sebab fotosintesis ini boleh menyebabkan pokok hidup dengan segar dan pokok boleh makan makanannya sendiri. Jadi makanan itu ataupun bentuk apa yang dia menghasilkan itu, benda-benda yang pokok menghasilkan itu, kita manusia dengan haiwan akan menggunakannya. Sebagai contoh, pokok menghasilkan buah. Buah itu manusia dan haiwan makan. So to supply food. Number 2, pokok juga menghasilkan oksigen. So the oxygen, we need the oxygen to breathe. So we take the oxygen. Also to maintain balance of gas composition of air. Katakan dalam bumi ini, carbon dioxide saja, manusia saja bernafas. Oksigen tak ada. Siapa yang memberi oksigen? Tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan tak beri oksigen, dari mana manusia nak bernafas? Kan manusia tak akan dapat oksigen. So the plants, we really need the plants
Kita perlukan pokok untuk kita sentiasa bernafas. Okay. So to maintain the balance of gas composition of air, please remember all these three things also. And number 6, responses in plants help them to obtain their needs for photosynthesis. Okay, harap semua faham apa yang Cikgu Naga ajar pada minggu lepas. Ada soalan tak nak tanya? Okay, all tak ada. Semua keep quiet maksudnya tak adalah. Okay, saya telah beri kerja rumah semasa cuti sekolah. Betul kan? Kerja rumah yang cikgu bagi adalah dalam buku Success A+ tu kan. Okey. Jadi saya rasa korang dah siap, tapi cikgu bagi kerja yang apa orang panggil untuk haiwan, bukan untuk tumbuh-tumbuhan, betul? Sekarang cikgu nak korang siapkan muka surat yang berikut. Teacher, you give us the tumbuh-tumbuhan one also. Yes, I give the tumbuh-tumbuhan also, right? Okay, what you must do coming Thursday, Khamis ini, hantar buku. Buku ini tengok cikgu tunjuk. Hantar buku ini. Dah siap, bagus. Okay. Hantar buku ini di sekolah. Nanti ada cikgu akan keluarkan jadual waktu untuk hantar hari Khamis ini. Tolong hantar. Cikgu nak semak semua ni. Okay. Hantar buku Success A+. Okay. Sebelum you hantar hari ini, cikgu nak bagi beberapa kerja dalam buku A+. Jadi siapkan itu juga dan baru hantar. Okay, cikgu akan bagi. Lepas ajar sekarang, cikgu akan beri beberapa soalan. Dan awak kena buat. Okay. Okay, let's go for today's lesson. And today's lesson is about a new topic. So hope you all ready ya. Okay. Saya tahu sekarang memang panas. Semua lapar, dah pukul 12 lebih. Rumah pun ada goreng-goreng. Bau pun sedap. Nak makan, saya faham. Tapi tunggu sekejap, kita habiskan pelajaran kita, baru kita makan. Okay. Okay. So open your textbook page 87 and 89. 88. This is what we are going to learn today. New topic about properties of light. Semua suka lampu. Kalau tak ada lampu, apa akan jadi? Dunia akan gelap. Kita tak nampak. Kita tak boleh baca. Kita tak boleh jalan pada waktu malam. Kita tak boleh tengok TV. Sebab TV pun ada cahaya. Tanpa cahaya, TV kita tak boleh nampak. Telefon pun tak boleh nampak. Komputer pun tak boleh nampak. Semua tak boleh nampak. Dunia ini akan jadi gelap sangat. Ada di beberapa negara di dunia, okay, ini for information lah, ada beberapa negara di dunia yang cahayanya ada 18 jam. Tahu tak? 18 jam. Dia lebih 18 jam ada cahaya. Katakan kita pukul 8 dah gelap. Okey, 8 hingga pukul 6 pagi gelap. Kan? 8 hingga 6 pagi tu 10 jam. Malaysia gelap 10 jam. Tapi ada beberapa negara dia gelap 3 jam atau 4 jam sahaja. Ya. Dia 3 hingga 4 jam dia gelap. Lepas tu dia cerah balik. Pukul 12 malam pun cerah. Boleh main bola sepak ke padang. Tak ada masalah. Tanpa lampu. Ada negara ya, ada negara. Tolong cari dalam YouTube ataupun dalam Google apakah negara negara-negara yang gelap sikit saja. Okay. Tapi hari ini we are going to learn about the properties of light. Okay, you see the picture here. There are two men. You can see some what we call. You can see some
fish, we can see rainbow, we can see birds, he can see himself. Okay, so we are going to learn all about this today. Okay, let's go. Number one. Apa Sanjana? Sanjana bersihkan lah. Okay. Okay, lights travel. Sebenarnya properties of light ini ada 3. Okay, there are 3 properties of light. Kita hari ini belajar satu, pertama saja. What is number one? The first one is light travels in a straight line. Korang tahu tak? Lampu boleh bergerak. Ya, lampu boleh bergerak. Bergerak maksudnya bukan dia ada kaki dia berjalan. Bukan bergerak macam tu. Daripada sumber cahaya, dia boleh pergi ke tempat lain. Katakan saya ada satu lampu sulur, saya on the lampu. Adakah lampu itu ada dekat lampu sulur saja ataupun lampu itu dia bergerak sampai ke kena tempat yang mana kita sulurkan lampu itu? Okay, you tak faham. Sekarang you tengok gambar dalam buku teks. Ada orang menyanyi kan? Okay. Do you know that light travels? Okay. Observe the situation below. Let's see. This is the place where the lights are on. Di sinilah ada lampu, betul? Lampu ini bukan dia duduk sini saja. Apa dia buat? Dia bergerak sampai ke bawah. Nampak tak? Dia bergerak sampai ke bawah. Semua tempat ini bergerak. Itu yang kita panggil. Dia bukan ada di sini saja. Katakan saya letak satu karipap kat sini. Karipap itu berada di sini saja ke atau dia akan jatuh ke semua tempat? Tak. Dia akan tinggal kat sini saja kan. Katakan saya letak satu karipap dekat meja, atas meja. Adakah karipap itu akan pergi ke tempat lain? Tak. Tak, tapi kalau saya letak satu candle ataupun lilin, saya nyalakan lilin tu, adakah cahaya itu berada dalam lilin saja atau dia akan bergerak ke semua tempat? Dia bergerak ke semua tempat. Bagus. Itulah yang dinyatakan tadi, iaitu lights travels. Lampu boleh, cahaya boleh bergerak. Okay, let's read here. Who can read this one? Okay, Rajveer. In the situation above, the light appears to travel from the source of light. It moves in a straight line. There are many situations that show that light travels in a straight line around us. Take a look at the examples below. Okay, take a look at the examples below. So these are the 3 examples that they shows that the lights travel. The lights can travel. The lights is not stop here where the place that the lights is started. The lights is also move around. So light from a car headlights is also moving. The sunlight rays shine between the tree trunks in the forest. See? And the light from a helicopter also are moving. It's not stay one place, it's moving. So that's what we said, the lights are travels. Okay, the lights are travels. So there are so much evidence that shows light travels in a straight line. Not only these 3 only, we also can see the sunshine through a window. If you open your window, you can see the light from the sunlight masuk dalam. Okay, even the light from the lampu yang awak buka di atas. Lampu tu, dia pun bukan ada dekat lampu saja. Dia kena pada semua tempat. Sunrise, spotlight, tahu spotlight? Kalau ada you pergi disco ke atau pentas ada program ke, dia ada spotlight.
Okay, semua ini adalah evidence that light travels. Okay, but the lights ini travel, adakah dia boleh bergerak di ke mana sahaja? Atau dia bergerak lurus sahaja? Light ini bergerak lurus sahaja ke dia boleh bergerak mana-mana saja? Siapa boleh jawab? Dia boleh bergerak di mana-mana. Bagus. Siapa tu? Saya nak bagi markah. Santos. Santos Ilanggo apa ni? Lenggo. Okey, Santos Ilanggo. Very good. Okey, dia kata lampu boleh bergerak mana-mana saja. Saya buka lampu di belakang Di belakang. Bilik. Okey, dalam bilik lah. Saya tutup bilik itu tapi buka lampu. Sekarang saya duduk di sekolah. Taman sekolah lah. Di depan rumah. Boleh you nampak itu cahaya? Tak. Boleh. Tak boleh. Tapi Santos Pak Ilanggo kata cahaya boleh bergerak pergi mana-mana, bengkok-bengkok pun boleh. Kenapa Rajwir? You buat misai-misai tu. Okey. Cahaya sebenarnya bergerak lurus sahaja. Dia tak boleh bengkok. You tengok dekat gambar ini. Tengok dia punya cahaya. Dia bergerak lurus saja. Dia bergerak macam ni, bergerak macam ni je lah. Dia tak boleh bengkok. Cahaya dari matahari, ada dia pergi mana-mana? Tak ada. Dia lurus saja. Tengok lampu inilah. Lampu dekat helikopter ini. Dia dari helikopter, dia lurus saja. Kan? Dia tak boleh bergerak mana-mana. Dia bergerak lurus. This one you must understand. Okay. Untuk nak tahu macam mana cikgu, betul ke cikgu? Ya, betul. You look at page 89, muka surat 89. There is an experiment. Cikgu akan buat eksperimen ini. Cikgu akan tunjukkan eksperimen ini. Lepas tu, korang kena buat eksperimen ini kat rumah. Dan. Okey, ada pula Cikgu Naga bagi projek Aduh. Okey, korang kena buat projek ini dan ambil video, hantar pada cikgu sekurang-kurangnya seminggu dari sekarang. Okey, 1 week only. This is very simple one lah. Satu hari pun boleh buat. Nanti cikgu Sini buat. nanti cikgu akan cakap dulu, dengar dulu. Nanti cikgu ada tanya soalan baru you tanya cikgu. Sekarang dengar dulu. Okay, light travels in a straight line. Adakah lampu bergerak dan lurus? Macam mana kita nak tahu? Okay, lights memang bergerak lurus. This is the first property of light. Please remember, lights travels in a straight line. Apakah property pertama? Lights travel in a straight line. Bila-bila masa cikgu tanya, korang kena ingat ini sifat cahaya. Cahaya ada sifat. Sekarang manusia pun ada sifat. Awak pun ada sifat. Ada budak yang bersifat baik, ada budak yang bersifat jahat. Kan? Apakah sifat durian? Apakah sifat durian? Siapa boleh jawab? Tajam. Tajam. Dia boleh cucuk kita. Betul? Itu sifat dia. Apa lagi sifat dia? Apa lagi sifat durian? Cikgu, apa cikgu sifat? Bau kuat. Sifat tu, ya betul bau. Sifat tu maksudnya behavior. Bahasa Inggeris kita panggil behavior. Gunam. Bahasa Tamil kita panggil gunam. அவன் எப்படி பட்டவன்? That is gunam. Okay, so that is what we call as behavior. Ataupun sifat. Cahaya ada sifat. Kan? Sifat tu like durian ada sifat. Sifatnya berduri, tajam, berbau kuat, manis, sedap. Semua itu adalah sifat dia. Betul? Begitu juga dengan cahaya. Cahaya pun ada sifat. Cahaya pun ada sifat. Apa yang cahaya boleh buat? Apa kita dapat? Apakah sifat yang kita nampak daripada cahaya? First sifat yang cikgu ajar sekarang ialah cahaya boleh bergerak lurus.
Dia tak boleh bengkok-bengkok. Sebagai contoh sight dengan light dengan sound. Saya bezakan ini dua. Okey. Sekarang saya ada satu lampu sulur. Okey, saya buka lampu sulur itu. Saya suruh awak berdiri di belakang saya. Saya suruh awak berdiri di belakang saya. Dari depan lampu sulur itu, bolehkah awak nyalakan lampu sulur itu ke baju kawan awak yang ada di belakang? Bolehkah? Kawan awak di belakang, awak di depan. Awak buka lampu sulur, tapi lampu sulur awak mesti berada di depan awak dan awak tak boleh buat apa-apa bolehkah lampu itu akan bengkok dan pergi kena pada baju kawan awak? Tak boleh. Tak boleh. Ya, bagus. Tak boleh. Sebab apa? Sebab lampu ini dia tak boleh bengkok-bengkok. Dia bergerak lurus saja. Jadi lampu sulur yang kita pegang ini pergi mana? Cahaya tu akan bergerak lurus dan kena pada objek yang ada di depan mata kita. Betul kan? Okey, sekarang sound pula, sound. Sound saya berdiri di depan dan kawan saya berdiri di belakang saya. Saya panggil nama dia. Boleh tak dia dengar? Boleh. Boleh. Saya buka satu lagu dekat handphone. Dengan kuat bunyikan dia. Boleh tak kawan saya punya telinga dengar? Boleh. 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 Bagus. Boleh. Boleh sebab apa? Bunyi ini boleh bergerak mana-mana. Dia bukan bergerak lurus. Bunyi dia bergerak mana-mana seperti yang tadi Santos Yelanggo cakap. Bunyi boleh bergerak mana-mana saja. Tapi cahaya akan bergerak lurus sahaja. Please remember this ingat cikgu ajar hari ini satu saja. Light travels in a straight line. Please remember. This is the first sifat yang korang belajar. Ada lagi 2 sifat Total ada berapa sifat? Ada 3. Okey, total ada 3 sifat dan hari ini kita belajar satu saja. Minggu-minggu yang akan datang cikgu akan ajar awak sifat-sifat yang lain. Okey? So bagaimana kita nak buktikan, how to prove cahaya ini bergerak lurus? Okey, untuk itulah kita buat eksperimen ini. Okay, we do this experiment to prove that the light travels in a straight line. How to do this, teacher? Okay, let's see. Tengok ini betul-betul. Inilah barang-barang yang korang perlukan. Never try to attempt an experiment without an adult supervision. We often read in textbooks that light travels in a straight line. Do you believe that? Have you ever observed the beam of light entering inside a dark room through a tiny hole in the window? What do you see? Do you see light traveling in a straight line? Hole in the window. What do you see? Do you see light traveling in a straight line? Hello friends. Today we will perform a very simple experiment to prove that light indeed travels in a straight line. All that you would need to start the experiment are 3 old CDs. So the CD should be old because during the experiment they might get scratched. Thread, a candle and 6 clips. These clips we normally use to dry clothes.
Teacher, please on your mic. Oh, thank you, sorry. Okay, untuk yang ini, eksperimen ini, dia gunakan benda-benda ni kan, tapi untuk eksperimen awak tak perlu gunakan semua benda ni. Apa yang you orang kena guna, you orang guna CD. Okay, semua rumah saya rasa ada CD, jadi gunakan CD, 3 CD. Jangan gunakan CD yang baru, gunakan CD yang lama sebab mungkin nanti akan ada scratch. Yang CD lama yang ada banyak scratch, tak apalah, guna je lah. Okay, 3 CD dan gunakan 6 klip macam ini. Mesti rumah ada klip. Kalau tak ada pun boleh guna benda lain lah untuk nak standkan dia. Dan 1 thread ataupun benang, simpan ini juga. Yang ini, candle. Candle itu tak payah. Jangan guna candle. Okay, jangan guna candle. You orang guna lampu solo. Kalau tak ada lampu solo, boleh guna you punya handphone punya light. Kan handphone ada lampu kan? Boleh guna lampu handphone. Okay? Ini barang-barang yang awak perlu ada. Cikgu kata apa? CD, clip, 1 benang dan torchlight. Remember, jangan guna ini. Atau candle. Okay, yang lain And sama 6 saja. clips. Yep. These clips we normally use to dry clothes. So first of all, we will have to make a stand for these CDs. So for that, we will make use of these clips. So hold the CD upright and then fix the clip. Please make sure that the CD remains upright, that is, it should be perpendicular to the plane of the table. So this. Okay, ini pertama. You orang kena buat dia punya stand. Jadi buat untuk ketiga-tiga. This is ready. In a similar way, we will do it for the other 2 CDs. So now all the. Okay, dah buat 3 CD. Okay, lepas tu apa yang korang kena buat? Susun dia dalam barisan yang lurus. Macam mana nak buat? Untuk itu kita gunakan benang. Tengok. 3 CD stands are ready. So what we want to do now is we want to align these 3 in a straight line. We have to align them in such a way that the holes of the 3 CDs lie in a straight line. So how do we ensure that they are in a straight line? So for that purpose, we will use a thread. So we take this thread and we tie it straight on the table. So you can. Okay, you buat satu garis. Kalau you ada pembaris, boleh guna pembaris sajalah. Tak ada benang pun tak apa. Ini untuk nak tahu you ada berduduk dekat, you simpan benda ini dekat garis yang lurus. Lepas tu simpan saja 3 CD make use atas of garisan ini. sellotape to fix it at both ends. So you see now you have a straight line. So now we'll place the CDs one after another. So now when you place them on the thread, then you know that they are exactly in straight line. Now you take the candle and place it at one end. Again, place the candle also on the thread. So Okay, sekarang dia simpan candle. Tapi apa awak buat? You letak lampu solo, torchlight ataupun torchlight dekat telefon. now make sure that the tip of the candle and the holes of the CDs, all of these lie in a straight line. Dan pastikan lampu solo itu mesti straight masuk dalam lubang-lubang yang ada dalam CD. Okay, dari sini mesti masuk lubang, dia mesti nampak. So for that, you will have to ensure that the height of the candle and the height of the hole of each of the CDs, they are the same. Now try. Okay, untuk itu you kena pastikan ketinggian lampu yang awak pegang tadi, torchlight, dengan ketinggian lubang-lubang ini mesti sama. They are the same. Now try to observe the flame of the candle from the other side. So Sekarang you tengok lampu ini dari sini. Boleh tak you nampak? Siapa rasa dia boleh nampak lampu? Sekarang you nampak tak lampu tu? Lampu cahaya tu you nampak tak? Nampak. Yes, Nampak. Okey, apa kalau saya tukar yang lampu CD yang berwarna hijau yang tengah-tengah ni? Apa akan berlaku kalau saya Okey, apa akan berlaku kalau kita ubah tempat ini sikit? Kita tengok Tengok dia akan ubah sikit. And you are able to see the flame right now. Yes? Okay. Now, why do you see this flame? That's because light travels through these holes and reaches your eye. Now let's
Okay, kenapa you nampak? Sebab lights travel in a straight line. So let's tutup See dia punya what straight line happens ini. if we displace the middle CD slightly. Kalau kita tukar ni, adakah dia akan masuk melalui lubang pertama, lepas tu bengkok sini, lubang kedua, lepas tu bengkok balik, lubang ketiga baru kita nampak. Boleh tak bengkok-bengkok macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Yes, we cannot. That's what we said. Lights travel in a straight line only. The moment we displace it a bit, what happens? Are you still able to see the flame? No. Why did that happen? That's because the light came here and it got blocked here. Because we have displaced the CD, the hole is not there. So the light is not able to come any further and you are not able to see it. Now, had light the ability to take curved turns, in that case light could have actually taken this turn and then it could have come through this hole and you could have seen it. But since light travels in a straight line, therefore we did not see the flame. So this experiment very clearly proves that light always travels in a straight line. Okay, so saya akan tunjuk satu lagi eksperimen yang sama, tapi eksperimen yang korang kena buat ialah eksperimen ini. Menggantikan paper yang ini. Untuk menggantikan paper ini, korang guna clip dengan CD, old CD. Jangan gunakan paper ini. Cara yang lain semua sama. Tengok dia gunakan apa kita panggil? Torchlight juga, kan? Okey, cara yang sama. Apa yang korang kena buat adalah buat seperti yang kakak itu tadi ajar, tetapi masa sini lepas siap korang kena rekod apa? Yang ini saja korang rekod. Tengok. Okey, tutup lampu. Lepas siap semua, tutup lampu dan buat macam ini. Okey, tutup lampu, buat macam ini. Apa korang nampak? Lampu itu bergerak lurus. Tengok dari sini, dia masuk lubang sini, dia masuk ke lubang sini. Jadi cahaya itu bergerak lurus. Kan? Cahaya itu dari sini, ni torchlight, dia masuk lubang sini, dia masuk ke sana. Tengok dia masuk sini. Lepas tu dia masuk dari lubang ni, dia pergi sana. Itulah Straight line of light. cahaya ni bergerak lurus. Yes. Kalau kita bergerak dia takkan nampak light kat sana. Okay, kalau kita bergerak yang tengah-tengah ini, move sikit ke, yang ini move sikit ke, ini yang pertama move sikit ke, mesti tak nampak yang nombor 3. Betul kan? So apa saya guna, korang buat eksperimen ini dan ambil video dan hantar pada cikgu. Nanti cikgu pun buat satu, cikgu tunjukkan cara buat, nanti korang boleh tiru cara cikgu, ataupun kalau korang ada cara sendiri, buatlah cara sendiri. Okay, faham? Any question? Senang kan? Cahaya ini bergerak lurus, itu je kita belajar hari ini. Okay, light travels in a straight lines. Okay, so tentang bayang-bayang dan yang lain kita akan belajar minggu depan. So take your buku Success A+. Buku Success A+. Ada ambil? Dah ambil ya? Buku Success A+. Kejap. Okay, saya tukar saya punya kamera lah. Ada masalah kamera. Mana mau tukar kamera? Settings. I change my camera to normal camera. Okay. Now you all can see the book. Okay, what do you know? Need to do page 43. 43, muka surat 43. Tolong ambil. Page 43.
Okay, so what you must do? You must do all the questions. The diagrams below shows an activity that carried out to study the properties of light. F dengan G, mana satu boleh nampak cahaya? F ke G? F. Why G? Why G we cannot see? Because light only travels in a straight line, not Very good. Wonderfully travels answered. Okay, sebab line. yes, very good, very good. That's the correct answer. Okay, tengok buku aktiviti awak sendiri tadi Siniwasan ada tanya. Siniwasan kot saya tanya, saya rasa. Tengok buku sendiri, buku Success A+ tu. Okay, dia ada F, dia ada G. So F saja yang boleh nampak because light straight move in straight line. Okay. So A, berdasarkan raja di atas, nyatakan pemerhatian bagi aktiviti F dan G. Based on the diagram above, state the observation for activity F and G. So what's happened for F? The light from the candle can be seen. Itu jawapannya. Divesh? Apa you buat? Tidur kah? You tengok mana? Tengok cikgu. Ada tengok buku kah? Cikgu suruh ambil ada buku kah? Mana buku awak? Okay, good. Tengok muka surat 43. Tolong fokus masa cikgu ajar. Okay? Okay. You see F and G. F. What's the observation? Apa yang you nampak? The light from the candle can be seen. Itu saja jawapan F. Untuk G, the light from candle cannot be seen. Itu je jawapan. Tengok cikgu dah bagi jawapan. Jangan cakap nanti tak tahu. Okay, B pula. Soalan B. Give one reason for your observation on activity G. Awak kata G tak boleh nampak. Cahaya lilin tu tidak dapat dilihat. Kenapa? Reason. Beritahu kenapa? Kerana Yes, kerana? You orang kena cakap pasal cahaya, jangan cakap pasal pipe. Kita tak belajar tentang pipe. Kita belajar tentang cahaya. So dalam you punya jawapan mesti menerangkan cahaya. Kenapa di G begitu? Kenapa G you tak kata tak boleh nampak? light travel. If you said light only can travel in a straight line, that's for answer for F. Why in G we cannot see? Yes, answer. You can answer. bengkok. Very good. Cahaya tidak boleh dibengkok. So how to say in English? Light cannot be bent. Bent. B-E-N-T. Oi Haris, ingat kelas pukul berapa Haris? Sekolah kelas dah nak habis, you baru nak masuk. Tidur kau. Okay. Light cannot be bent. That's the answer. Bent, bent. B-E-N-T. Bent. Bent maksudnya bengkok. Cahaya tak boleh dibengkokkan. Cahaya hanya boleh diluruskan saja. Okay. C pula. What conclusion can be made from the activities conducted? Apa you boleh rumuskan? Conclusion. Kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Apa yang you dapat tahu daripada eksperimen ini? F boleh nampak, G tak boleh nampak. Jadi apa keputusan awak? Siapa boleh jawab? Daripada eksperimen ini apa you belajar? That light can travel only in straight lines. Yes, that's the answer. That's the answer. Light travels in a straight line. That's the answer. So I think I already discussed all the answers. So you all must pass up the book by tomorrow. Tomorrow is Khamis, right? Tomorrow. Bukan tomorrow. Tomorrow kah?
Yelah, tomorrow you must. Besok kami cikgu. Esok hantar. Hari ni buat, esok hantar buku ni Okey, cikgu. kat sekolah. Okey Okey, D pula. Yang tengok yang D. Other than the activities above, suggest another activity that can show the same property of light. Sketch the apparatus and set up in the space provided. Eksperimen inilah yang cikgu tunjuk tadi. Yang video yang cikgu suruh you orang buat. Eksperimen atau projek yang cikgu bagi. Lukis je lah 3 benda. Lepas tu dekat setiap satu ni ada lubang. Dan cahaya ada cahaya. Itu je lah. Tunjukkan ini aja. Dia ada susunlah 3 cardboard. Lepas tu ada lubang, ada candle dan ada mata orang melihat. Lukis yang ini kat bawah. Saya tunjuk sikit tu awak korang boleh tengok sekarang. Lukis macam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jawapan cikgu dah bagi. Harap korang boleh tiru macam cikgu dan buat. Ada dalam buku teks pun ada. Korang boleh lukis ikut buku teks pun boleh. Ada soalan tak? Tak ada. Okay, so what we learn today? We learn about light. Apa sifat cahaya yang the properties of light that we learn today? We learn only one. What is that? Light only can travel one direction. Wow, pandai ni budak. Last kali Light- masuk cakap light- ayat sendiri. Light can only travel in a straight line. Wonderful. Light travels in a straight line. That's the point. Light travels in a straight line. Okay, hope you all remember this and do the work that I gave. I gave 2 works. One is project to do this one. Number 2 is the book Success A+. Lepas siap esok hantar ke sekolah. Cikgu nak semak. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.